Postoji zid u dubokom mraku svemira. To je struktura toliko ogromna da izaziva naše razumevanje svega. Ovo nije zid izgrađen od kamena ili čelika. To nije barijera koju su napravile ljudske ruke. To je kolosalna tapiserija satkana od čitavih galaksija, koja se prostire kosmosom na način koji ne bi trebalo da bude moguć. To je tiho svedočanstvo sila koje tek počinjemo da shvatamo. Njegovo postojanje nas tera da se suočimo sa dubokim i uznemirućim pitanjem. Da li zaista razumemo univerzum u kome živimo? Da biste razumeli veliki zid, prvo morate izbrisati sliku čvrste strukture iz svog uma. Nema cigle, nema maltera. To je karakteristika definisana prisustvom i odsustvom u nezamislivim razmerama. Zamislite da gledate u noćno nebo, videći slabu mlečnu traku naše galaksije. Sada zamislite hiljade i hiljade čitavih galaksija, svaka zvezdano ostrvo poput našeg, raspoređene ne nasumično, već u ogromnoj međusobno povezanoj formaciji nalik traci. Ovo je veliki zid. To je superklaster galaksija, deo onoga što kosmolozi nazivaju kosmičkom mrežom. Mreža gustih filamenata i praznih praznina. Ovi filamenti nisu čvrste linije svetlosti. Više liče na kosmičke reke gravitacije, kanale duž kojih se galaksije privlače tokom milijardi godina. Otkriće velikog zida nije bio jedan iznenadni evrika momenat. Nije se desilo da je neko slučajno pogledao kroz okular i ugledao kosmički bedem. Naprotiv, bila je to priča o strpljenju, upornosti i moći podataka. Priča koja je promenila naše shvatanje univerzuma na najvećim skalama. Sve je počelo kasnih 1980-ih u Harvard Smithsonian centru za astrofiziku. Tim predvođen Margaret Geller i Johnom Hookerom započeo je ambiciozan projekat. Drugo, CFA istraživanje crvenog pomaka. Njihov cilj je bio da sistematski izmere udaljenosti hiljada galaksija u jednom isečku neba, stvarajući mapu koja bi otkrila trodimenzionalnu strukturu našeg kosmičkog komšiluka. Astronomi nisu jednostavno usmerili teleskop i vidjeli zid. Oni su strpljivo gradili sliku, galaksiju po galaksiju, koristeći ključni alat kosmologije, crveni pomak. Kako se univerzum širi, svetlost sa udaljenih galaksija se rasteže na svom putu do nas. Talasna dužina svetlosti pomera se ka crvenom kraju spektra, slično kao što se zvuk sirene menja dok se vozilo udaljava. Merenjem ovog crvenog pomaka za svaku pojedinačnu galaksiju, astronomi mogu precizno izračunati njenu brzinu bežanja, a time i njenu udaljenost od nas. To je kosmički lenjir koji nam omogućava da pretvorimo dvodimenzionalnu sliku noćnog neba u trodimenzionalnu mapu. Godinama su podaci stizali, tačku po tačku. Svaka tačka nije bila zvezda, već čitava galaksija sa stotinama milijardi zvezda. U početku, raspored je delovao nasumično, kao prašina prosuta po tamnom platnu. Ali kako se mapa popunjavala, iz te naizgled nasumičnosti počela je da izranja skrivena arhitektura kosmosa. Pojavile su se ogromne praznine, gotovo lišene galaksija i guste niti koje su ih okruživale, formirajući kosmičku mrežu. A onda, unutar te mreže, uočili su nešto zapanjujuće. Ogromnu, spljoštenu kongregaciju galaksija koja se protezala preko čitavog vidnog polja istraživanja, dugačku preko 500 miliona svetlosnih godina, široku 200 miliona, ali debelu samo 15 miliona. U novembru 1989. godine Geller i Hooker su objavili svoje otkriće. Nazvali su ga CFA2 veliki zid. To nije bila samo još jedna struktura. Bila je to neočekivana, zapanjujuća karakteristika univerzuma, daleko veća od bilo čega što su teorijski modeli predviđali. Bio je to trenutak koji je zauvek promenio našu mapu kosmosa. Centralni problem sa velikim zidom Herkul Severna kruna i sličnim megastrukturama jeste njegova čista, naizgled nemoguća veličina. Kosmološki princip, kamen temeljac modernog razumevanja univerzuma, tvrdi da je svemir na dovoljno velikim skalama homogen i izotropan. To znači da gde god da pogledate, trebalo bi da vidite otprilike istu stvar. Ali ovaj zid prkosi toj pretpostavci. On je toliko ogroman da narušava samu ideju o dovoljno velikoj skali. Da bismo razumeli zašto, moramo se vratiti na početak. Univerzum je počeo kao skoro savršeno homogena supa vrele, guste materije i energije, sa samo sićušnim, kvantnim varijacijama u gustini. Te neprimetne fluktuacije koje vidimo kao otiske u kosmičkom mikrotalasnom pozadinskom zračenju bile su seme svega što danas postoji. Tokom milijardi godina gravitacija je neumorno radila, privlačeći materiju ka gušćim regionima. Ta semena su rasla, spajala se i rastezala, formirajući kosmičku mrežu.
splet galaktičkih jata, filamenata i ogromnih praznina između njih. To je priča o nastanku struktura koju naši najbolji modeli poput Lambda CDM precizno opisuju. Ali taj rast ima fundamentalnu granicu. Brzina gravitacionog uticaja ograničena je brzinom svetlosti. Zbog toga, tokom 13 milijardi godina postojanja univerzuma, postoji maksimalna veličina do koje bilo koja povezana struktura može da naraste. Kosmolozi ovo nazivaju kraj veličanstvenosti. Iznad te skale, od oko 1,2 milijarde svetlosnih godina, jednostavno nije bilo dovoljno vremena da se materija okupi i formira koherentan objekat. To je kao da pokušavate da izgradite grad koji se proteže preko celog kontinenta za samo jedan dan, koristeći glasnike na konjima za prenos naredbi. Fizički je nemoguće. Ipak, veliki zid sa svojom procenjenom dužinom od 10 milijardi svetlosnih godina deluje da ne samo da dotiče, već i drastično premašuje to teorijsko ograničenje. Objekat je tu, jasno vidljiv u podacima iz astronomskih pregleda neba, kao što je SDSS. Naši modeli, zasnovani na Lambda CDM teoriji, kažu da on ne bi trebalo da postoji. Verovatnoća da se takva struktura formira slučajno je praktično nula. Ovo nije trivialan spor ili statistička greška. Ovo neslaganje udara u samu srž standardnog modela kosmologije. Lambda CDM je izuzetno uspešan model, objašnjava pozadinsko zračenje, ubrzano širenje svemira i raspored galaksija na manjim skalama. Ali sama veličina velikog zida sugeriše da su ili početni uslovi univerzuma bili drugačiji nego što mislimo, ili da je rast struktura pod uticajem nečega što smo potpuno prevideli. Postojanje ovakvih struktura postavlja teško pitanje: da li je naš standardni model fundamentalno pogrešan? Lambda model hladne tamne materije je temelj moderne kosmologije. Pretpostavlja običnu materiju, hladnu tamnu materiju i tamnu energiju koja pokreće ubrzanje. Iz skoro uniformnog početka, sićušne fluktuacije naduvane inflacijom postaju seme strukture. Vrlo velike strukture su moguće, ali trebalo bi da budu ekstremno retke. Veliki zid, Sloanov zid, Hercules Corona Borealis zid veći i koherentniji nego što model udobno dozvoljava. Možda gledamo pukotinu u temeljima. Ako strukture prelaze granice modela, pravila se moraju preispitati. Veliki zid možda nije zanimljivost, možda je putokaz ka složenijoj realnosti. Suočeni sa ovom kosmičkom zagonetkom, naučnici su predložili nekoliko mogućih objašnjenja, od kojih svako otvara nova, duboka pitanja o prirodi stvarnosti. Svaki scenario se pažljivo analizira, jer odgovor može potvrditi naše razumevanje kosmosa ili ga iz temelja promeniti. Prvo i najjednostavnije objašnjenje je da se radi o iluziji linije vida. Prema ovoj ideji, ono što vidimo kao neprekinuti zid zapravo je slučajno poravnanje manjih, gravitaciono nepovezanih grupa galaksija koje se nalaze na različitim udaljenostima. U ogromnom univerzumu sa milijardama galaksija, takva nasumična poravnanja su statistički moguća, iako retka. To bi bila neka vrsta kosmičke pareidolije. Naš um pronalazi prepoznatljiv obrazac u nasumičnoj buci podataka, slično kao što vidimo oblike u oblacima. Da bismo ovo proverili, potrebna su nam preciznija merenja udaljenosti i kretanja galaksija, koristeći tehnike poput analize barionskih akustičnih oscilacija i podatke iz novih pregleda neba, kao što je DESI. Drugo objašnjenje zalazi u prirodu tamne materije. Standardni model pretpostavlja da je tamna materija hladna, što znači da se njene čestice kreću sporo. Ali šta ako nije savršeno hladna, ili ako njene čestice interaguju same sa sobom? Takva toplija ili samo interagujuća tamna materija bi se drugačije grupisala, formirajući veće i izduženije filamente. Mali zaokret u fundamentalnim svojstvima tamne materije mogao bi da izazove ogromnu razliku na najvećim skalama. Treća mogućnost je najuzbudljivija. Nova fizika. Možda naša teorija gravitacije, Einsteinova opšta relativnost, nije potpuna. Možda gravitacija drugačije deluje na ekstremno velikim razmerama, daleko izvan sunčevog sistema ili čak naše galaksije. Modifikacije teorije gravitacije ili postojanje neke nove, još neotkrivene dugodometne sile mogle bi značajno ubrzati rast kosmičkih struktura. U tom slučaju, formiranje ovako masivnog zida bilo bi moguće unutar 13,8 milijardi godina starosti kosmosa. Konačno, postoji i najjednostavniji, ali možda i najmanje zadovoljavajući odgovor. Možda je veliki zid samo izuzetno redak, ali statistički dozvoljen događaj u ogromnom prostoru. Ovo objašnjenje je verovatno, ali nas ostavlja bez dubljeg uvida.
Razlikovati puku slučajnost od signala nove fizike. To je jedan od najvećih izazova moderne kosmologije, koji tera naučnike da neprestano preispituju, testiraju i usavršavaju naše kosmičko znanje. Pauza. Pod pretpostavkom da je veliki zid stvaran i da je njegova veličina problem, kako je mogao nastati? Hijerarhijski rast, male nakupine, galaksije, grupe, klasteri, dugi filamenti. Veliki zid kao neobično veliki primjer sa bogatom istorijom spajanja i akrecije. Mreža nije statična. Praznine se šire i guraju materiju u listovite granice. Na raskrsnicama praznina nastaje zgusnut, izdužen list, kosmička granica. Spekulativno, inflacija je mogla utisnuti ogromnu semensku fluktuaciju, fosil ranog događaja. Kosmički tokovi i sudari struja mogu sabiti gas, podsteći zvezdanje i dati utisak koherentnog zida. Razotkrivanje zahteva mape položaja i kretanja galaksija. Veliki zid ne samo da izaziva modele, dotiče nešto dublje. Mi smo bića na sićušnoj planeti oko jedne zvezde u jednoj od 100 milijardi galaksija. Sa ove tačke pokušavamo da izvedemo zakone svega. S vremena na vreme podaci se ne uklapaju, podsjećaju nas da mapa nije teritorija. Veliki zid stoji kao planinski lanac na ivici našeg poznatog sveta. Nije neuspeh nauke, to je nauka u najboljem svetlu, borba sa anomalijom koja nas primorava na nova razmišljanja. Univerzum nije zatvorena knjiga, biblioteka bez kraja, tek smo naučili da čitamo naslove. Činjenica da struktura put velikog zida može postojati, tiho čekajući da je vidimo, izvor je beskrajnog čuđenja. To implicira da verovatno postoje druge, još veće i čudnije pojave koje čekaju u tami. Naša potraga da razumemo veliki zid odraz je naše želje da istražujemo, da znamo, da nađemo svoje mesto. Tera nas da podignemo pogled sa malih briga i sagledamo ogromnu scenu naših kratkih života. Zid je tihi, daleki objekat napravljen od zvezda, gasa, gravitacije. Ali to je i ogledalo. U njemu vidimo granice znanja i beskrajan put otkrića koji je pred nama. Putovanje je odredište, a najveća otkrića su ona koja otkrivaju koliko toga još ima da se otkrije.